This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by United Home Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Protect, freshness every day. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. Hi girls! Kinsa diri parihas na ako og routine. Trabaho, biyahe, way tarong og tulog. Pero mobangon gihapon og buntag para mo trabaho og balik. Usahay dili pa gid husto atong pagkaon. Mao nga posible nga dili ta makakuha og igong iron sa atong lawas. Maobitaw ag kahumanan kita kay maluya manghupoy. Usahay mahilo pod. Makita pod na sa lawas ha kay makalus pa og panit. Basin kay baw ka ani, kuwang gyud ka og iron. Ako adlaw-adlaw ko moinom og United Home Sulfate Iron. Naiigong iron aron motabang sa lawas nga makabuhat og healthy nga dugo with proper diet and exercise. Mo nang feeling nako na ako'y kusog, sigla og natural nga himsog og kahayag. Nindot kayo ang pagbati nga bisan unsa ka kahago kaya gihapon. Puno og kusog, kumpiyansa og hayag ang aura kada adlaw. Para sa tanan nga kugihan nga kababaihan, mga maestro og maestra, mga tindero og tindera, hinumdumi ang First Sulfate sa presyo nga 2 pesos per tablet SRP, makahatag kinig himsog nga dugo og himsog nga glow. Dili magluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una, Herba Strong Garo. Ako si Carlos Pironilla, 55 years old, taga Dalisay City, Cebu. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong. Produkto kini sa Unilab, mao nga dali ra gyud ko ni salig na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise. Gikan karon kauban na nako ang Herbastrong. Strong sa una, Herba Strong Garo. Mahalagang paalam, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang likot-likot, kembot, bawat keyboard. Mag-Charmy breathable panty liners every day for everywhere confidence. pH balance and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation. Kembot, bawat keyboard. Charmy. Charmy Breathable Panty Liners for everywhere confidence. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the